ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଡକରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଦୁଲୋହିସିଂ ଗ୍ରାମରେ ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ବିରସିଂଗଡ଼ କିଲାତିକୁଦ ଗ୍ରାମରୁ ଜଙ୍ଘାଲେଙ୍ଗା ବଡ଼ଦେବଙ୍କୁ ଯାଦୁଲୋହିସିଂ ଗ୍ରାମକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳେ କଳସ ଯାତ୍ରା, କଳସ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଜଙ୍ଘାଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନବୀନ ଭୋଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ସହ 6 ଯୋଡ଼ା କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଯାଦୁଲୋହିସିଂ, ପୁର୍ଣ୍ଣାପାଣି, ରାଶିଖାଇ, ସାହାସପୁର, ତେନ୍ତୁଲିକୁଡା, ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଆଦି ଗ୍ରାମର ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ଭୋଇ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭୋଇ, ଅଶୋକ ଭୋଇ, ଦୁଶାସନ ଭୋଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ, ଅଲେଖ ପଟ୍ଟା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହେମନ୍ତ ଭୈସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍। এটা গোटे महान परंपरा है। এটা जुग जुग धरिकी समाज हिंदू समाज परंपरा जारी रही है। এটা गोटे धार्मिक आस्था है। केवल गंड समाज बोलिक नहीं, समग्र समाज आस्था यहाँ यहाँ हूँ आस्था और विश्वास प्रतीक। जार विश्वास अच्छे, जार आस्था अच्छे, से ही भक्त है पर्वत। तेणु यहाँ कैसी सीमा भितर बांधि नहीं करा असीमान एवं आम प्रेरणा समस्ते नु समाज भी सुधार हो। आम समाज भितर भी विभिन्न समाज भितर आज भी अनेक कुसंस्कार अच्छे, तो तांकर आशीर्वाद बल आम से कुसंस्कार भी मुक्त हमा, समाज भितर एकता प्रतिष्ठित करमा एवं आम समाज को अग्रणी समाज में परिणत करमा, से लगी आशीर्वाद आम अपेक्षा कर। महान परंपरार प्रतीक है। आशा करी जे ये परंपरा आगामी दिन मान केवल ये पीढ़ी नुहे, आगामी जिते पीढ़ी आसवे ये परंपरा को खंदे बोईकर आगे ने सेटा ही ये परंपरा को आहरी सुंदर करवा, आहरी मजबूत करवा एवं ये परंपरा सुंदर मजबूत है, ये पूजा आहरी व्यापक है, आहरी प्रसारित है, ये प्रत्येक मनुष्य हृदय को स्वस्थ करवा, यहाँ ही पवित्रता है। एंता करी आम गोटे नवा समाज सृष्टि करवा मैं प्रार्थना करुचे आज समस्त भितर भक्ति भाव जागृत हो, समस्ते परस्पर को प्रेम करूँ, घृणा भाव दूर हो एवं आम समस्ते समस्त कांधे हाथ धोईकरी आशीर्वाद द्वारा प्रार्थना। मत समाज भाई मान विषय बर्तमान मत सूचना दीचन आम निश्चित भाव में तात्कालिक भाव में तो संभव नुहे, तो समय क्रमे लोक आशा भी निश्चित भाव में पूरण हवा, यहाँ मोर आज निकट प्रार्थना है प्रभु।